Cebu City. This event is sponsored by the barangay officials of Barangay Kalunasan, headed by Barangay Captain Litoy Sinisa and the two councilors of Barangay Kalunasan, Councilor Silso Gabunada and Councilor Dilio Iway. Organized by Manuel Gonzales and Anyar Arba. O na ito mga organizer ha. Okay, game 1 of Division 3. 1-0 na in favor of Team Cebu City. Service Gula po. Hapon. Jobert bang. Heavy loaded shot. Jobert again. Out ball. Side out, side out. Asa binik dong. Service the silent assassin. Rigi Kaban. Rigi again. Defended by Kulapo. Rigi. The Black Mamba. The Black Mamba bombing the defense of Team Mandawi. Tuara, Jubil Ducanti. Nice defense. Tuara. Nice exchange early of the ball game. Bang! Tuara. Taba si Jubil Ducanti. Sa tira ni Kulapo is the best. 1-0 ang atong skora. Side out abula sa Team Cebu City. Team Cebu City, Jobert Kulapo Ruiz. Team Mandawi, Jobel Hapon Rigi. Okay, servisyo para dos. Hapon. Tuara, grabe atake oh. Tuagsik ang bola ni Hapon. 2-0 na, 2-0. Mr. Explosive. Serving para Tris. Hapon. Netbag. Side out, side out. Ball position. Serving para sa Team Mandawi. Hapon para Ono. Jobert, let it fly. Hapon. Jobert again. Hapon, firing. Pour it on. Hapon. Tara. Rigi. Rigi again. Out ball, out ball. Bola sa Team Cebu City. Here comes the Black Mamba Ruiz para Tris. Hapon. Jobert. Isibo lang muna. Wana. Tuara. Buha pa ha. Bang. Wana. Nagkakusog na. Dua. Gihatag diri corner. Oh. Padpad na sapon. Gibunda kag balik. Corner. Awas, awas. Side out, side out. Bola sa Team Mandawi. Awas ang tira ni Mr. Explosive. Jubil Ducanti serving. Out ball. Point. 1-2 na. 1 point ball game in favor of Team Cebu City. Jobert, the silent assassin. Pictus. Astang wine nakakuha sa Team Cebu City. Igualis 2 na. Servisyo. Iyay. Rigi again. Tuara giday ba ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. The Black Mamba. Adjust ang depensa. Out ball, out ball. Wana, init na itong duwa ha. Sayo pa sa ato ang game 1 pa sa ato ang best of 3. Okay, bola sa Team Mandawi. Out. May abroad ang bola ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. Wala na po na. Malagi kay. 4-2 na, 4-2 na. Servisyo, the high flying spiker. Corner. Struggling si Kulapo. 5-2 na. Team Mandawi is leading by 3 points. Servisyo, Jubil Ducanti. Let it fly. Bang! Tuagsik ang bola. Tuapunitas atok. Pwedeng all namin sa sarap. Palitan ninyo ha, sa mga branches diya sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga ug sa Guadalupe, Karkar.
og labi na diha gyud mismo sa poblasyon Karkar. Ug ang Arnoco Uno Disco Mobile, basta disco, Arnoco, DJ's favorite, Disco Mobile. Ug ang din sa lublak diha sa Ilaya Dumanhog, mapalit na ninyo ang League On nga lublak ni Boss Dante Escuadro. Pasok ang tira ni Mr. Explosive Jobert Barcinas, side out size 2, size 2. Kamu na lang video ha. Nahubog Servisyo, Kulapo is the best. Jobert attacking the defense of Team Mandawi. Kulapo. Out na kayo, diri na. Maigo atong stand. Sayo mo ka na rin. Size 2, servisyo Kulapo. The Black Mamba. Iyay! The Black Mamba again. Kulapo. Kuha pa. G. Tuara. Keep answering. The shots coming from Team Cebu City. Pasok ang tira ni Mr. Exclusive. Giba ang depensa sa Team Mandawi. 4 size na. 2-point lead in favor of Team Mandawi. Kulapo. Hapon. Tuara. Basang-basa. Ay. The Black Mamba. Kulapo. Let it fly. Jobert. Wala, pinugmanay pa. Ay, lipad ang bulang Kulapo. 4 size. Roy, wala ko nag-video ha. Back to the ball game. Servisyo the Silent Assassin, Reggie Caban. Kulapo. Kulapo again. The Black Mamba. Tora. Ay, Tora. Kamang, lambas Jubil. Tabas diri. City 4 na. Here comes the Silent Assassin again. Para 8. Kulapo. Reggie firing. Answer by the Black Mamba. The Black Mamba, Tuara. Bang! Tuara. Pusgay ang depensa Jubil Ducanti. Ayaw tagig sayon nga bola. Ayaw hatag sayon nga bola. Sama kapabor lang ani. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Kulapo. Kulapo again. Wana nagkabugat na. Tuara ay. Mamma mia. Bang! Ay, sumabit netbag si The Black Mamba. Side out. City 4, 3-point lead in favor of Team Mandawi. Game 1 of the best of 3. Race to 12. Good item delivered by The Black Mamba Ruiz. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Ruiz. Jobert. Tara. Bang! Lamba kay lamba. Tara. Ang Kulapo. Jubil Ducanti. Out ball. Ayaw na ata. 5 City na. The lead is cut down to 2. Mr. Explosive. Tuara attacking the defense of Team Mandawi. Reggie Caban defending. Kulapo is out ball. Too strong for Kulapo. Here comes Jubil. Kulapo. Hapon. Laras kilid. Nice defense. Courtesy of Mr. Explosive Jobert Barcinas. Reggie Caban. Muntik na. Bang! Pagkakatao na. Yun o. Wana. Nagkabugbuga na. Kulapo. Tokmod. Alay! Ma-anticipate ang tira ni Jubil Ducanti ni Kulapo is the best. Team Mandawi sa atong game 1. Servisyo Jubil. Sakit ang bola. Di mapunit o bulahan ni Haponis. Ayaw na kayo na. Side out. Pahit sa side out. Pugni sa. Sayon game bola. Tira. Pikto suguan. Basta sayon. Tira. 9-5. Last 3. Servisyo Jubil. Kulapo. Bam! Out. Full throttle na si Jubil Ducanti. Awa lang. We build na kay. Pabor kay skuan.
Noy 5 bola sa Team Cebu City. Here comes Kulapo is the best. Ruiz. Agip pa untol ni Ruiz sa net ang bola. Lisod babasa. Point. Noy size na Noy size. Servisyo Kulapo. Makahilo. Bang Jobert. Lipad ang bola. Is ahead by 3 points. Reggie Caban. Reggie pusing naman, nanukad oy. Nanukad tong tiragi. Gis. Size na, G size. Atrasi masay na ato, atrasi. G size. Servisyo Reggie. Jobert. Out ball. Side out. Bola sa Team Cebu City. Oh, sa isa lang. Isa lang ikuan. G size sa to skora, G size. Servisyo, Mr. Exclusive, Jobert Barcinas. Out ball, point. City G's na. Change position si Mr. Explosive o si Kulapo is the best. Kulapo is now playing the one-way position. Servisyo. Tagakbay. Kuha. Iyay! Dara! Lah. Kinsa kay magguba ni. Gubang bayas pucukan na guys. Sumabit si Ruiz. Auto dong. Bert. Auto dong, auto. G-City ha, G-City. Anak sa gawas o auto. Servisyo, hapon. The pride of Dalagit. Jobert, bang! Babag tinahi. Grabe tinaha. Walang awa kung pumatay. G-City. Here comes the Black Mamba. Para 8. Agay, bukya ang tira Kulapo. Ayaw, Bukya si Kulapo. Usi kayo mula. Mura mo gadali. G-City. Servisyo, the high flying spiker, Jubil. Dukante. Kulapo, medyo nabitay na. Agay! Woo! Good item. Walang katao-tao. On CCT. For the win. Team Mandawi. Tidaw. Servisyo. Ruiz. Tok mo diri G. Agay, gisugat ni Kulapo. Daog na sa gimuan ang Team Mandawi.